السميع من الشيطان اللعين الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. سلام الله عليكم ورحمة الله وبركاته يا إخوة. الحمد لله سلام وأمير فوق على بركة على ولي مندو ambe ala tanu sebbe bi sigi ala mimma ambe ala tanu ala mi anda na banfa ambe ala tanu dabbe mamu ala mi ni mi ajabake ambu ala tanu ko barkada ko wali mando la hala bela ala kul hali namur alhamdulillah bi an sojale biya bi an farfonne biya bi an warwala le biya ni ala ka je aw nyakro ka ben le 10 juin l'année 2018 kabe sungalo kile muga ani woroma shuno ye mugal wolo vla shuwe shuna bi belle lafla qadrima bi dumay wa vla kene baka fana sabamina kubari kayn watina inshallah ambal mamso ana ambato marno ye hawa bengali kabo sika so mara konnana so ma dayna ay anzoro ya ambal makere ana antirke itali jamana konna no isa bengali ale fu musudu ayan soroya ka fo abi fagana bayake ledu worota kayere firi alama ka segi alama kayere di alama ka jini alaka ke ani alaka foyi wala sa saraminu billahi joyi ala dombayi ale ka sega ni yorosorola uyan soroya anga baya sharti mi yani baya ka di maka nyefon doni ngi bayala parce que yani ka fait de mogoma donye fo atigi bo halna sorla atigi do dola ire ka do fo lala olu lakale to abise ka tabo doka akundodo okuma obamla ka saka kungurin ta yananga bayadi ka nyefo doninge bayaka ala kriye minfo walma qur'ane minfo ambala musoy baya fenno mogo bana la sabu mogo tadu niya me folo ko baya koro ko ki yere di alama bayu naka ki yere di alama bayu ni aya yere di alama do yere di alama oni dine tonti keleye oni dine tabro ti keleye oni kokura yere ti keleye fi ni jongo joa yere mine alala ni ala yi sotike ibi ala sori do mot se yere kla ala fi bo islamé bi puma de dalui ni islamé bi puma dalui bo islamé dalu o tikele koy abisro qur'anena islamiyya dalu bebe qur'ane bi feri dabaran na fi misbaro la bo qur'ane kitabu mura ala yorola aywa ala ya fo jibril ya fo kire don bo wele ka sebe abolule nyama meni ay karamo tikele fo sabu karamo yo qur'ane datugu ka dora fo note nambe man qur'ane suran kemen tanani ne fa odo aw fa odo nunun fa odo maga odo madina odo kengese odo imana ta je yoro qur'ane ni sura hageni bo ola haya obisega mi vogonyo ya qur'ane sebeni tugala misal la basro haya tan fla do bisega be doka tan sabama wo sebeni tugaya me antuka abebi ya konay bo ola karamo ko apmano qur'ane ka ta fonyo ngo o tsika ke anga dalu qur'ane ko mi yere do nga kalana ami nyofol do ngi yala ko mi ibe nevemna amana ke chugo chugo to hado mala amina do lakale yi bayakula qur'ane mi fo kasro ka sabaytege nanya qur'ane dale mina haya folo min fi aya jande qur'ane na suratul imran la famille d'imran ou aya bisheki ani duru alors que quiconque désirait une autre religion que l'islam sera point agréé. Quiconque désirait une autre religion que l'islam sera point agréé et il sera parmi à l'au-delà des perdants. Comme moi, je suis dîner alors que tu n'es pas ni moi, je suis quiconque ni moi, désiré une autre religion que l'islam, ni moi, sera point agréé à Timine, ni bateau que dîner et il sera, ou au lieu de la mort, nous, à l'au-delà, là, parmi les perdants, la mort, nous, au corps de l'islamia au coffre foutibli
o kuma silamɛ yɛrɛ ye mun ye sisan comme kuranɛ ko silamɛya ko foyi tɛ diinɛ wɛrɛ foyi tɛ ɲɛfɔ silamɛya silamɛya ye mun ye o suratul imran kelen la aya 100 ani aya 87 an bɛ don ala ko ala prie de ceux auxquels le livre était donné cet engagement exposez-le certes aux gens ne le cache pas mais ils l'ont jeté derrière leur dos et l'on vend à vil prix. Quel mauvais commerce ils ont fait. Ni Qur'an aya suratul Imran aya 100 ani aya 80 ani 7. Alors ko ala prie, ala est minelike de ceux auxquels le livre était donné cet engagement. Kitabu minye ni leidu nouveau, ni bengal nouveau, ni baya nouveau. Ka mine tawrita la no leidu temps les 10 commandements de Moussa ta. Kana injila la no Isa ta leidu temps les 10 commandements nouveaux. Ancien Testament et Nouveau Testament, et le Saint-Coran aussi, les 6 serments. Alors que tu dis, exposez-le, certes aux gens, aya nyefo mroye, aya danser, certes aux gens. Ne le cache pas, mais ils ont jeté derrière leur dos. Mais oui, au baye un vlu coffre, oui, au l'éducat un vlu coffre, oui, au bénin un vlu coffre, au mouvement de la fiou. Et l'on va à vlu prix, quoi que fait diachilini. Koke bunyani fenye koke fladrome ka jashi ka lafu quel mauvais commerce ils ont fait oui jago lawoloke abina fo mo dara fessa sugula keme fla ya fere drome tan iyo ko lawolo mbade o ma ko bayal le du kabo les 10 commandements kabo les 6 termes kabo ka fo ka di ka tati nyeni dutala ka taka tati ka laboshi wala ka flu kofe ka ka boma ni mami o ke o tigi ko lawolo mbake sugu ala ka meso awu o suratul imran aya 100 aya 80 ani 7 o qur'an kele ngona mita doni suratul tauba aya 100 ani aya 11 no bekala memina aya point d'appuyer ngeli ndoro ne fiyola alors que certes Allah a acheté des croyants leur personne leur bien en échange du paradis. Ne Allah Ta'ala sani ke aw fait joni les croyants aw ala dana bo fait leur personne animula ay rekula et leur bien anaka soro anaka navolo ha anaka bogon anaka mishu anaka du anaka etaju ni sani ka fait aka moblu ni sani ka fait aka navolo bela en échange du paradis ka fali aw ya aljana o korani mo mi ya ni di ala ma anaka navolo siga fuitala sara fuita ko fe ni aljana wana ko petit karamo ka kumay na karamo ka kumatu wala ka kumay anga ta don suratul nahl les abeilles from le quotidien on sura ni on sura la di ala ko tugori ne prenez pas vos serments pour un moyen pour vous tromper les uns et les autres hey akana bayake ka nyumba ka baga wala ka nyum tromper ka fonde de bayade o kama ibina garani la kan jena ka musula ka fonde de bayade o kama ibina garana kan namara ka fonde de bayade o kama ibina ne bushi ka fo e bayakele o hamba ka o maki to la ka ne shuna ko he ne prenez pas vos serments pour un moyen pour vous tromper les uns et les autres akana bayata ayere ka jie na fa do kama wa kana ta ka jie to kama mo do bayake musu kama ka fo mi karamo defe wala mi mado defe wotigi ma baya kala do baya dendo wala ansaru do o mo pour nyasga de musu soro ka fu ko baya la haya ngabo le bakalo ke wala kana fo awo baya fenye akadne che ga bara ne che baya de bon ni ma ke mfuru bi sa o ma mba kete ngandala ala ko kanuke wala mo go en do karamo do no fa ko ma na fro ko ndala o mo ko nyugo do o mo ma fo mo go en bara o mo mi do ala ti mentala ala ko kanu akana baya ke ka ke boda do ya bulu ayer damani nyon che wala ka ke yere ra do wala ka to nyin na wala ka ke bushili kala haramdu korano ko suratul abay verset 94 aya bi konondo ani nani bo korano kono am tanya fe na korano dala mina suratul fatihu to mo ni be fa baya ko la sa a mo do na créer ko ya muhammad yala baye ni jogo kay ti jena kay ti shwani kay ti mo fa ti na mara ke ni ala ko mi bo ke kira ko mi bo ke yala jawe baye tali mo do bulo ko no
ni mo do na le se kira mo na fo ere bori ka so chumna committee general ke ti shwal ke ti mo fa ka ti bulo shenge do ko ti ko yala mo mo be se ka kewa kira bino jabi di sisan ni qur'an hayre wa ala bino jabi di kira ma sisan amino o jabi la menyo ngue ala ko chori ceux qui te prêtent serment d'allégeance mo minu mina bayake e muhammadu borokon ne faut que prêter serment à Allah ou la bayake ala bulu ne ta ka kibulu on tenait qu'un simple témoin était fouillé chéri ko autrement ko minu mina bayake e muhammadu bulu ka ke ala de bulu la main d'Allah est au-dessus de leur main. Tout le monde nous bayake ala kan deme bolo bi yanga abulo safa. Opma ne aya soro ko baye bi ke kele ka soro karamo ko tala ala kan deme bolo bi yanga abulo ko na chodi bolo go ja bolo go balo. Opma ni chedo ibi bolo di chetaka ibi bolo di chetaka kono iba fo abi sagaka ko wati ala kan deme bolo bi yanga abulo safa. Ni muso ba kra fe mini bayake o ba tege mini opma cheba nakali abi sagaka ko fotola ala ka deme bolo bi yanga bolo kun ni muso te mi bayake o ma ko chebi bolo wuli muso bi bolo la bas o ma na ya fo ko ala ka deme bolo bi yanga abolo kun o ko ala ba deme bayala na ko ati jena ke aba deme kana sira na ko ati shoni ge ala ba deme kana sira na ko ati mo ko fa ala ba deme fa mo fe mi na no ala ba deme ka do anu che ala to sofio ka ke wala ko aba deme na me dala yo dessus de leur main. Mais anasa quiconque ni mogo min zoro la viole le serment ka namara ke bayala ka baye ke fen namara le wala ka janva ne faut que viole ka son propre détriment autre bi ka namara de tien ayre et quiconque ni mogo min vana soro la rempli son engagement envers Allah ka ga lede de fa ni ala tchela il lui apportera bientôt une énorme récompense Allah bani sara la min gabu la harabula suratul tawba suratul fatu la victoire éclate. Donc, cette victoire, au ayata à la côté. Ceux qui te prêtent serment d'allégeance ne font que prêter serment à Allah. La main d'Allah est au-dessus de leur main. Quiconque viole le serment ne faut qu'il viole que son propre détriment. Et quiconque remplit l'engagement envers Allah, il lui apportera bientôt une énorme récompense. Abi sara sara la minga. Niye baya ketwe. Malabay me mina ayala ba minda. Oye suratul Mumtahina. Suratul Mumtahina nazaro kama suratul l'éprouvé o Mumtahina muso do labe na fo aw nana tuko min enfer muso groupe do labe ko bana créer yoro ka do islamela o nato ala de Muhammadu weli ka foy ina fo e bora sigaso e wa e bi garandi bu tuma mi ni bi fagana bayake ya e ci fo kimina bayake iga mogo de ne wele ko muso do bina bayake bulu abi segi siga so shi ka so emasia chi ka e kwanyana ka so emasia bon Muhammadu de sigile tora Jibril na kire yoro la ko he Muhammadu muso do de keme ko labe ko bina do islamela e Muhammadu bolo ya yanu ka sima ala de ne blaka la ko na nyefodiki Jibril nana ay kiafu Jibril ay mi fo créer ami jeko la me prona ko suratu l'éprouvé verset 12 suratul Mumtahina aya qabla al-aqra tan flana nuya aya avant la bay avant dernier alako ho prophète ya alaka kira nabi Muhammad sallallahu alayhi wa sallam quand les croyants viennent te prêter ni ala danaba muso sirifaya te prêter serment d'allégeance baya duma kana foko jene kala kuno kita dilla no nimisana aduma kana foko nunu mi chaw do ko nimisana kita di no aduma no ko bi islamela baya duma le woro aworo bi dañu ngasasna ni hayani la mais ton ma fo baya mais kelem bi baya nya fo drop ma ni bi ma fo drop baya adora ka donc otuma nu nana nu bi do dinana ni woro duma nous sommes comme mine ou dola nous maso uke sabu ko jawa teslamé wa teslamé motem alors ko tuli et en jure kuku kale foko kale ni kale du ta ku kale kale ni ko ka kala sabe quels ne n'associeront rien à la coutif la fara la ka bon ana kira ka kuma bla ana porle kuma bla ana na nyire la aw ni ala che mo nga bare boli so o du fara islamé ka tuli
mo mi ga bare joso yo fara islam ga tugoni josona ala yidda ki blay badde zula kala konondo boli ma so imara lay ki bange boli ma so I munna dugme bo baraka I korba na yiri tiga ko e ala o ko raki ko le chana otuma ko kale ala la ko ti fla fara ala ka bo be ado ibana bayala yusona bayala mo mi fla fara ala ka kafir hanni aga galo ndu we afla flo le flo aflana ago qu'elles ne voleront pas ou kale ko ti shwanike ou kale ti shwanike ka fon ti shwanike nu mo fo kana du mo da ugen kafiru nu yo fo dun o mama ba ne ali da tobi ko kale ti shwanike on fait na ngala je babane clé la mali kono ya damo zongle samuri clé biton clé mali kono ya horonga mari ti saka shwanike sabu shwanike nde horo da mi mo me nguma shwanike folo hali dire ka muso ko mi gela malaya nabi misiru jora ka ceya so ka chani aywa dine tigere almabi chama gara soyi misiri sela wala chama nye soyi obmo wadu ni kala chama nye soyi ebe mvamo kula obmo konu ku bu de islamela ku kale uti shwanike abma sabana edweno de ruga sabana qu'elle ne fait pas l'adultère mais yana sabana ko qu'elle ne se livreront pas à l'adultère ko uti ke jena kala uti jena ke bonanze da ko fe doni damozon gle la makanya na mani histoire kala sebenna damozon gle biton gle man kono ya horon gamale ti jena ka bada horon muso ti jena ka bada jena e fe no golenye horon ga barete man kono ya ka so islamiyat ya mais islamiyat na o kele de fo mais anga senla wono de ko kele galui sabu ti ka dami donc ko kale ti jena ka jena kala ti fara horo ka jamo islamiyat oui ledu sabana ama ledu nanna qu'elles ne tireront pas leurs propres enfants ou ko kale kana mo fa men yoro ina afara ko kana u yere wolo de fa pourquoi sabu lu fe muso de kumu de fa chew kumu de fa ni de wala na gara muso ba fa ko na fatte de muso wolo ko abina anda be che wa zika kale kere opma ledu de dirami ga direte ba be che ka foti ko kana u de fa ina fo sika so mara mo man ni fe khabira do dinena bon na so lu ka fe shonda be misala yiri dewni iba fo kana shoni ke hali yiri de ko gere ma sabo lu ka territoire ga mi me wode misala donc ma ala de ni haye njigi kira ka kire magangani madina kade bo lu territoire ga lu ka jamana la na kutumu ye demso fay o ye wala dum o ma ala so ga kana da ko haramu do akalaki nu bu do ko nu ma so go fora o ge opma we leduka nanina mais o leduka ina o kande wolonté ma ere boloya mais abise ga wolonté ko fo nga kame ni boli droma ni boy haramu kan mo fa tibe fi fo ni shara ko mi ga fa boni shara ko mi ga fa shara de mo fa opma no te mo fa haramu akara yere kono ta yikono ci haramu da tibe akara yikono ta tara mur fa kono ci haramu da tibe akara yere mo fa tibe akara de wal jugo ke ga fa do genye mo do fa ka ma tibe iya fogo ma se ga fogo bi jarama ko ndi yake donc kam go foga we leduka nanina ama leduka duruna problème enfin qu'elle ne commettra aucune infamie ni avec leur main ni avec leur pied koko kale alala utinna mara ku se ko uta ko bloko utinna mara ku se ko java ka se ko ka java ka bloko ko kale tak o ko ro mai itara butilan dorme keme yete sa tem wa suguro mo binani warto bi woro butikiti fla ay keme fla sagi mayo bele ko bli kun ka do ka bli i namara ki teko afuma namara blokota mais sengor namara jumay muso furule jene ka ka kono so a cha ko fe walma iya do i chende ne mais de wala furu kono i namara ki se koro yi che jafo walma aywa cheo ere kono da muso dola kono dara muso la ka soro ika woro foi mata muso ino fe opma yani de ka wolo isna ga wor sara dro ka ben yarbo juna ka muso yelo me ka so ka de ki de yina mara ki sibo wal ma yem muso ref ibi muso fe furla mais muso de ma bolo kono mala itata ira do kono bala mais ya ta kono ka bela ko chula de nana wolo te ka mo na mara ko ki de ina mara ki sibo donc c'est wor na mara de en tout cas o de na mara ka de do na mara ko ki tay otibe ledu labanu worona qu'elle ne
qu'elles ne désireront pas en ce qui est convenable. Ou type ba foy la Mohamed Yamar Nimi. Ou ko kale Mohamed ni ambla barajma mina ambaki. Mohamed ni ambla mina ambaki. O kore Mohamed ni ambla juguma na antaki. No bet fole no bi yep makona. O kore ni muso che ibla barajula kanaso. Ni fa ibla barajula kanaso. Ni kara moy ibla juguma na kanaso sabu juguma tike daga ngama. Ala ko hal ni kire ibla juguma na afite. Jango eche so jango efa wala jango ekaramo o joni me anya ye karamo do be jene da habi fodo ko o ka kala de muso ma ko ni jene ya ki ko no be sanu mali mo babia ni mbe ko ka bayda tu ka bayda ko mo basika o ma ko go kale ni muhammadu bla bar ni mo ka o ma ni le do woro bale e sene ko mo me e shungo mo me o bi ye me o timme obi yero me ni crée bla mamina oki bo crée de ko anga seli ke islamique crée de ko anga seli ke mu'minu crée de ko anga shu ke mu'minu crée de ko anga nyon ne me mu'minu o ma crée ko lu la ni kan nu lu be de be ola ni crée ko min ya no ko crée ko min no e chen oki meni mi galo la crée la ko crée ko ta ka so crée ma fo crée ko tigi bi jaramo ko na kara mo ni le wor bane ala to raga munahaya ka safriga haya kunje. Alors reçoit leur serment d'allégeance. Nos nos karasa implore Allah pour elle. Allah yafa delui. Car Allah est certes pardonneur et miséricordieux. Allah est venu masay ani yafa masay. Ni bayat de lu demarmata li Qur'an na misiga minfo. Mais amima Qur'an na Qur'an misiga fo Qur'an sura flati sura abada bayati ayamina. Oti mais mo mi bayre tiye kuma be ka fo baya nga mi yeni ala ka kuma do mo mi sabdo mo dona ko na ko bismillah sura fatiha ambe bo mino ni o taga fle ni ma mi mo go baya bo la itsa so ma bi yoro be ala ko bismillahir rahmanir rahim alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yawmiddin iyyaka na'budu o baya Iyaka na'budu. Allah ko yoro la c'est toi seul que nous adorons. Allah ne do angale na Allah amme kelimatu. Abaya re me nti fafara la ka. O ya aya do yeleya. Me atiye mabbe ka fo le no baya me abi yeni jogode. Bo otma hal ni baya ko make Qur'an fanchila. Islam yela ni jogo ba woro yo ni mi munche anganya na mala. Bo ni woro na SGA ali sallallahu alaihi wasallam. Ni wore na haidara ko kuma mela ni wore na momudu ko kuma mela ni alama mi fo otuma bangara o woro la pourquoi ba do woro la ko tien na fo ko tembi mbi ka sa no fe o drono o e mi fo mo ko to la hallo ko ala e klima ka fe moy bien no te hali wulu ya do so toraten ni bla ni Qur'an yi dalu keshi ki fo te ko fe mais kitabu mun me no ko poroka Bukhari mime ni dana bo ga Qur'an ko fe o bayafo Muslim yafo Abu Dawud yafo Tirmidhi yafo Sunan yafo Ahmad yafo Qurtubi yafo Bukhari aya do ko kira ga sahaba ko wala zalika baya nahu ni woro yi on be do islamera wa kire Umar blaka bo Makka kana Madina kata bayar madda ko ma kitabu ti ko Madina baya chew ka baya bane ko fe ko Umar nani joddala ka bayani musuma ako musuma assalamu alaikum ne Umar ala ka kira ga cide ka ban maka kan aw yorola ay shira morati fola mono cide aka na flafara la ka woro betu nyona musu ko anzona Umar ko naya dafa ko kira wati je Bukhari ko o ko na tawse chamo mais bangara baya la sabu baya forami fa on ve malaya mo to fe o kuma ni bangara tigila no e fon vo o violer le benini ka ni ko jafa o ke to ke mais on dit comment ni karamo ne abada on mi kuma de ni Qur'an sabu karamo e mi fo no e Qur'an ha e on dit kuma ko karamo ko on mi kuma Qur'an ko ta ka dalu yila o kuma ne da nan ko karamo ko ta kre ne da mala me asa ga danala mais ne mi na mala ne tenga dana fe yana ne bi ala mi ya mbe da no ba mbe fa o e mi fo aka mo fi don ni baya woro nyefole kaba isi lo so wole da kana baya de shushu don ye woro nyefole kaba o kuma ni woro Qur'an ya fati wa ni woro ye ni Muhammadu che nabla Isa klela ni woro kume nga ku ye tani
abi fo ma ko les 10 commandements nabi Musa ka kitabu la bi Isa ka kitabu la bi abi tawrata abi injila la Torah et l'évangile et puis abi Coran ko mais abi ka ngayala ma dole ka dole ngula donc autrement fo mo ka famu ka fo ledi wora tita dore kama kiyere garandi baye kili ni ya tadron abina fo albitri baye be na fo fifila ni bayata mami ni bina violer wara be pré il original ora ba bi signalé ora ba bi wele ah mais ni mo bana bayala ko sabu ko min baya fo mali ko ya kanto fe o ko ni yere tak yere mo sa yere tachi kelatan na de ni baya do ngaye mais islamia yɛrɛ baya tiɲɛ fɛn m'o ta tugu ɲɔgɔn na joona ka sɔrɔ ka saba kan o man jan a fɔlɔ ye min ye ka fila fara ala kan n'i y'o kɛ i bɔra silamɛya la ka fila fara ala kan ka boli sɔrɔ a filanan ka fɛn don i ni ala cɛ ka taa bolitigi fɛ yen a ka mago dɔ dilan i ye ni bolisɔ ye a sabanan k'i muge bɔ silamɛya baara dɔ la ka yɛlɛ silamɛya baara dɔ la a naaninan ka kafiri dɛmɛ silamɛya kan walima ka kafiriya jogo dɛmɛ silamɛya jogo kan a duurunan ka dɔ kɔniya kira mori ci kunna a wɔɔrɔnan ka da la ko mɔgɔ bɛ se ka dɔ fara diinɛ kan ka dɔ bɔ diinɛ na a wolonfilanan ka taabolo wɛrɛ tiɲɛ tigiya min tɛ kira mori ta ye ka diinɛ wɛrɛ tiɲɛ tigiya min tɛ kira mori ta ye a seeginan dabalijugukɛla a kɔnɔntɔnnan ka siga kafiri ka kafiriya la a tannan mɔgɔ min ye silamɛya dɔn n'a banna k'a ɲɛfɔ kafiri karamɔgɔ mɔgɔ min tɛ silamɛya ɲɛdɔn n'a m'a ɲɛɲini kafiri kunfin o kunfin donc karamɔgɔw ka waajuli kɛli aw ɲɛkɔrɔ o diyagoya wa a ma ban dɛ aw yɛrɛw ka waajuli lamɛn ka baara kɛ ni waajuli ye tiɲɛ tiɲɛ na o ye diyagoya a kan ni karamɔgɔ min y'a dɔn n'a m'a kɛ a bɛ jɛn k'a fɔ ko an da y'a fɔli bon ni kunfin min fana tɛ diinɛ dɔn n'i m'a ɲɛɲini fana k'a dɔn lahara don k'i bɛ jɛni sabu kuranɛ ko ce qui allège la prière n'auront aucune part à l'au-delà et ils seront parmi les perdants y demeurer dans l'enfer éternellement. Ako mɔgɔ minnu ye seli fɛgɛya k'u bɛ janama kɔnɔ seli fɛgɛyabaw bɛ janama kɔnɔ ala mɔgɔ t'u ka foyi la o mana sa yɔrɔ yɔrɔ k'u bɛ jɛni o yɔrɔ la seli fɛgɛyaba kɔrɔ ye min ye mɔgɔ min bɛ seli a tɛ seli ɲɛdɔn a t'a ɲɛɲini wa a bɛ ka k'a kɛ o tigi kɔ bɔ ala ye ni bɛɛ ye ala k'an bɛ sɔrɔ a kɔnɔ o tumana fɛ i bɛ ŋaniya siri k'a fɔ i bɛna baara kɛ i b'o o ŋaniya siri kɔnɔ k'o miiri kɔnɔ i bɛ an balimamuso tɛgɛ minɛ n'i ye min fɔ a bɛ jɛ ka sago kan inshallah awa silamɛ kan seri an balimamuso aw bɛna lɛbi wɔɔrɔ ta k'a yɛrɛ fili ala ma n bɛ seereya a fɔ k'a fɔ maa wɛrɛ tɛ yen ni ala kelen tɛ n bɛ seereya k'a fɔ muhamadu ala ka kira don ala ka jɔnba don n ti fila fara ala kan n ti sonyali kɛ n ti jɛnɛya kɛ n ti namara kɛ sen kɔrɔ n t'a kɛ molo kɔrɔ n tɛ n den faga n tɛ n den faga ni kira muhamadu ye n bila baara ɲuman min na n labɛnnen don n b'a kɛ yarabi ala k'an dɛmɛ ala k'an faga si ala k'an ɲɛwolo kira wɔɔrɔ kɔnɔ awa an bɛ an bɛɛ lajɛlen fo k'aw barikada ka waleɲuman dɔn mun y'an balimamuso awa bɛngali a nana baya wɔɔrɔ ta ni ala sɔnna an bɛ dugawu k'a ɲɛ ka dugawu ɲini a fɛ ka dugawu kɛ silamɛ bɛɛ ye k'a ɲini bɛɛ fɛ awa ka baya kɛra fayida ye parce que a bɛ kɛ sababu ye mɔgɔ caman bɛna faamu caman sɔrɔ bayako la ani lɛdu ko yɛrɛ la inshallah a balimakɛ don a n'a denkɛ ali sangare mali la bamakɔ yirimajɔ kadɔbugu la min faso ye joyila mɔgɔlɔbugu sirakɔrɔ jɛda la inshallah هذا السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته أكمل واتو